Evo kod mene jutros puni sastav na sehuru. Koliko je? 4 sata. Haziješ se morao ustati. Pa nije nešto naspavan. A što si ti, Zarija, ustala? Nije prvi put. I prekče su bilo, ali kako? Možda nije spremna za jest. Reci bi. Ajde, bi. Smillah. Ovo je što bi Hafiz rekao čista genetika. Na ovoj strani ovdje možemo se izmijeniti, a na mojoj malo stvari je malo. Assalamu alaikum i dobrodošli u novi vlog. Ovdje smo Zarija i ja, moja pomagačica u kuhinji. Koja nestrpljivo čeka da se pokrene ovaj mikser. Aha, sad ćemo odvojiti. Dobro, sad ćemo odvojiti. Danas pravimo španski vjetar. Taj zloglasni kolač, kako je teško napraviti taj kolač. Meni je to jedan od jednostavnijih kolača. Aha, samo iziskuje vrijeme. Dobro, babiju. I da, ovaj kolač pravimo ovaj kolač. Ono što će mi biti potrebno je 8 jaja. Međutim, pošto su meni ova jaja ovako pomala, ja sam stavila 9, ali po originalnom receptu ide 8 jaja. I treba će mi 450 grama šećera. Za ovaj kolač kažu da je najslađi kolač i to s razlogom, jer vidite 450 grama šećera, ali nema veze, ne pravi se uvijek, Ramazan je i ako koji navrati, a i ovo je zjede najdraži kolač i čisto radi njega, iskreno da kažem, sad ovo i pravim. Ono što će mi još biti potrebno, ja ću to opet da spominim, ali evo ovako sad u uvodu, 200 grama mljeveni oraha, 12 kašika šećera u prahu i 1 margarin. I na kraju će vam biti potrebno ove 80 grama, to je su 2 vrećice praha šlaga. I to će biti to. Možemo započeti. Ja ću prenijeti da samo uvećamo ovdje ovo što radim, telefon, ali prije toga možemo ovako da pričamo, da se vidimo i onda poslije ne moramo se gledati, možete samo pratiti recept. Odvojit ću bjelanca od žumanaca. Bismillahirrahmanirrahim. Razmišljala sam da li da radim s onim ručnim mikserom ili ovim, pa hajde ovaj ću. I da, ono što sam ja uradila prethodno, sad prvo sam uključila rednu na 150 stepeni, da mi se zagrije na 150 stepeni, jer ću ovaj kolač isto peći kore na 150 stepeni. Vidjela sam da ima kupiti kore za španski vjetar, međutim nije to tu. Posebno je kad se ovako naprave same. I ne ide stvarno ništa puno u biti. Na pamet mogu podnoći šećer, jaja, oras i to je to. Međutim, ovo spada u taj sladinski kolač. Aha, sad će mama tu. Nemoj da ispustiš. Neko me pitao kako Zarija može biti sa tobom u kuhinji, tako. Pa eto šta će, nek se uči. Dajem tu jaje, tako. Zašto stavljam ovo ne u plastičnu posudu? Zato što će mi se ova žumanca trebati na pari kuhati, pa mi je lakše ovako da stavim. A nekako su mi mala jaja, kao da su ona S veličina. Pa zato sam stavila jedno više. Daj mi. Ja mislim da većinom ona M veličina je dovoljno. Opa. Tako. I da, važno je da su jaja na sobnoj temperaturi. Ja sam ih izvadila iz frižidera, ali pošto nisam i ranije izvadila, malo sam i u toplu vodu samo stavila. Čisto
čisto onako da poprime onu temperaturu, da se bolje bilanca hvala mi. Hvala moja Zarija, moja pomagačica. Ona meni dodaje jaja. Tako, jaja. Da je poperim ruke i nastavljamo dalje. I ti Zarija pričaš. Kako se ti osjećaš za Ramazan? Jaja. Kako se osjećaš? Sad stavljamo ovako, stavit ću prstohvat soli, čisto u bjelance, spuštam i mutim. Kada se umuti pjenasto, pokazat ću vam, onda ću dodavati postepeno šećer. Kada su se ovako pjenasto umutila, dodajem, ovdje imam 450 grama šećera i pomalo ću ovako da dodajem. Ovaj proces će ukupno trajati oko 10 minuta. Sve dok ne potrošim ovaj šećer do kraja. Pravimo se kolač. Pravimo. Eto, nakon 10 minuta mukenja, miksanja, ovako izgleda smjesa, ništa ne spada, znači dobro. Ravnomjerno raspoređujemo na papir za pečenje. I bitno je da ispod papir za pečenje, poslije kad budete rezali kore, vidjet ćete da treba i papir za pečenje zajedno rezati s time. Nešto mi Zarija dirala, par puta mi prekide snimak, zove me hitna služba, SOS poziv. Ja jednom to rakonačno ona dirala, kad ja drugi put opet me zove SOS poziv. Ona je nešto kliknula bočnu tipku. U isto vrijeme sa tipkom za plaćavanje aktivirala SOS poziv, oni mene zovu. Nisam se javila, sam se tam postavka nasključila. Sreća pa ima i toga, ona bi to nešto dirala. Možda bi dijete sama pokrenula. Socijalna služba da mi dođe na vrata. I one meni sve raznesu. Ja sad kad nađem špatulu ili nešto, nigdje špatuli. Jer su one se, eto, našle, igrale sa špatulom. I kad nađu tako nešto kuhinsko, onda se zadrži na tome po sat, dva dok im je zanimljivo. Tako. Ću malo prvo kašikom, pa ću onda ovom velikom špatulom to zagladit. Gledajte da vam što više, što približnije ravnomjerno zbog kora i debljine korije poslije na kolaču. Ne znam kako vama prolaze ovi ramazanski dani, kako vi postite. Imam za sad stvarno, alhamdulillah. Ono što sam primijetila, ne znam jeste li vi prošli Ramazan, ja se i dogovorim, prvi i pretprošli. Prvi 15 dana bude ovako tmurno i kiša. Ova dadne da se naviknemo baš fino. Adaptiramo bez puno napora. I onda poslije bude lijepo zadnjih 15 dana, lijepo vrijeme. Možda zato što i Ramazan pade u ovaj period kako pada, da uvijek zadnjih 15 dana nailazi i proljeće, ali stvarno tako mogu izgledati sunca, leto. To sam primijetila zadnja ova 3-4 Ramazana. Evo ovdje moram ovako malo više, da mi ovo pivole bude jednako. Ovako. Pravite li vi španski vjetar?
Je li vama to Dego najdraži kolač? To je orah torta iz palme. Ove palme u Lupiću na odmutu. I bananca. Kolač iz Lupi. Ali evo ova što ja pravim, ova je moj najdraži. Jer pošto je Ramazan, a nije on nije u slatko, sad za Ramazan malo uzmi, tako da, ako koji tuži ima kolača bojrom. Ja svakako uvijek pola kolača, učita kolač sam sve krvi, jer smo više dole i više dole narod dolaze i ako neko tuđe i nama i njima dođu, svi smo dole, pa rekao no, zajedno da ima. Aj sve krv boli leđa, pa gledam što više da rasteretim i nju, da ne ima ništa, ni slatko, ni slano. Ali tko ona uvijek ona nešto mora da uradi. Dobro, mislim da ne mora to sad biti nešto toliko. Samo neki ravnomjerno. Što se tiče zaglađeno, ništa se neće vidjeti. Sam da umala još sredinu ovako. Da prebacim ove smetove van. Smetove šlaga. To je to. Obrisat ću samo ovako sa strane, jer poslije mi je teško oprati. Ovako. I ide u rernu na 150 stepeni zagrijanu rernu, peče se na 150 stepeni sat vremena. Pogledate na sat, meni je 1,15, znači do 2,15 se moje kore peku na 150 stepeni. Ono što je meni dobro kod ovog kolača, ono sat vremena dok se prave kore, vi u tih sat vremena završite sve ostalo i znači kolač je gotov za sat vremena. Sljedeća stvar na koju prelazim je da kuham žumanca. Sad sam uzela ovu manju posudu, na nju stavljam ovu veću. I u žumanca ću dodati 12 kašika šećera u prahu. Ovako. Sa ovom kremom, i ovo treba kuhati negdje oko 5 minuta. Sa ovom kremom ja sam griješila, a reću vam gdje sam griješila. To je da sam u ovakvu vrelu kremu, kad je gotova skuhana, stavljala margarin odmah. Dosta omekšani margarin sam stavljala odmah u vruću kremu. I to nemojte da radite jer ćete dobiti ono što sam ja dobila zadnja 2 puta, a to je da mi se sva krema razlije. Ne znam sad hoće li isto biti, međutim caka je u tome, nekad uspije, nekad ne uspije, ali kad se bavi, šta sam radila, treba meni ova pregača skroz do ovdje. Bitno je da se krema ohladi i da margarin bude omekšan na sobnu temperaturu, da mikserom to izmiješate, da vam se neće razljevati ova krema. Ja sam pripremila i ovaj najduži što imam tanjir, međutim gledala sam da imaju one duge plastični tanjiri, kao tasne plastične, pa ću vidjeti da to sebi kupim, ali ovo je do sad najduža što imam. Ovako 5 minuta da se kuha na pari. Ono što je najkomplikovanije u biti kod ovog kolača je ove kore kad se režu. Međutim, uz malo strpljenja sve se može. On nekad izgleda ono ko sav raštrkan, pogotovo ako pukne malo kora kad slažete, ali kad se reže to ništa se ne vidi, stvarno je preukusan kolač.
A naravno ako smijete da jedete slatko, možete priuštiti sebi jedan mali kolač. Jer je stvarno sladak. Javit ću se poslije 5 minuta. Još 4 minuta ovako da malo kuham i miješam. A dok mi se smjesa hladi, ja idem dalje za poslom. Potrebno mi je 250 ml hladnog mlijeka. Tako. I ove 2 vrećice za šlag. Treba će mi makrasice. Koliko god nekad pripremim sve što mi treba, uvijek mi nešto dodatno treba. Zafali. To dodajem. Neću ništa šećera dodavati u ovo jer je dovoljno sve slatko. Neću puno čvrsta da mi je lakše razmazivati. Eto, treća stvar gotova. I nastavljamo dalje. Neko mi je ustao. Moja druga pomagarica je zasna. Ljubavi! A ja nastavljam dalje. Uz znači ovu prohlađenu smjesu. Evo ovako. Dodajem margarin koji je onako omekšan na sobnoj temperaturi i ovo onda mutim. Ovako da vam samo ne pršće, a i ako negdje uprska, bože moj, sve će se očistiti. U ovo dodajem orehe mljevene, 200 grama. I to je to. To je to što se tiče kreme. Ovako ona izgleda. I što je najbitnije da uzmem jednu kašiku, nije mi ono tečna. Taman će moća se lijepo filuje sa njima. Ovo je krema. Ovo je šlag pjena. I samo još kore da mi budu gotove. Među vremenu ajdemo oprati suđe i raskloniti. I to je to što se tiče španskog vjetra, ali eto vidjet ćemo ono najvažniji dio kako će ispasti. Reci papa. Papa, postiš li ti? Jel te mama našila? Nju mama našiva. Ona malo samo nešto ručne, nešto malo, nešto puno. I mama nju našije i to je to, jel da? Jel da mi se? Je li ljubavi? Gdje je Zarija? Te zovni Zariju jedno. Reci Zarija. Zovi Zariju. Nema joj Zarije. Zovi Zariju. Nakon sat vremena idem da izvadim kore. Opa. Sušile su se. Bismillahirrahmanirrahim. Dragi Bože, daj da ovaj kolač ispadne super. I ukusan i hajle svima koji ga budu jeli. Ja ću sad dopustiti da se ohladi i onda ću ga rezati na 3 dijela. Ja sam izmjerila otprilike 3 jednaka dijela ovako hemijskom i označila sebi nožem. Sad ono što radim je da režim, međutim malo bolje pritisnem da bi ovaj se papir ispod fino izrezao. Jer mi je potrebno i papir da je prerezan. Još ću jednom ovako proći. Ovako.
Znači ja sam uzela na 3 jednaka dijela, ovako dužinski, da bi me prilike, vidite, ovo moglo ovako biti. Da odvojim sa strana i gledam koji mi je otprilike najveći, jer teško da su jednaki. Uzet ću, ovaj ću uzeti, njega ću prvo da stavim. Ovako. Okrećem ga napako, ne znam da li da se vidi. Da li se vidi? Vidi se. I tu polako ovako odlijepim ovaj dio papira za pečenje. Tako. Zašto si mi ti ostao ovaj mali dio ovdje? Ovu smjesu što je ovdje podijelim na 3 dijela. Se vidi se. Otprilike odredim sebi. Jedan, drugi, treći. A šta neće sreća? I premažim. Vidite kako je ovo mi super ispalo. Zato što sam čekala da mi se ohladi ona smjesa. Ja sam oprala ruke pa smijem da ovako dirnem malo. Još ću sam malo ovako sa strane. I ovaj dio da sastavim ovdje. I idem dalje. Ovdje mi se nije dobro prerezano. Čim ja ubrzam da odlijepim ja nešto, taman se nafura. Ali super miriši, prelijepo miriši. Pišite mi da li vi imate nije da pravite po ovom receptu španski vjetar. Da li vi ovako pravite ili su malo drugačije finese koji želite kolač sljedeći da vidite. Sad se malo ređe, osim za iftare prave kolače jer je rijetko koji dolazi i slabije se jede, Ramazan je. Ali eto lijepo imati neki kolač tako uz kafu. Nadam se da se zidu svidjeti. Ako bude horan i ako bude prilike, snimit ću šta on kaže. Jako zvoli ovaj kolač, da on je slične stvari ovdje na epizodu. Ovako polako, ovdje će mi mislim petra, već sam htjela da malo zalijepi. Super, imam krade. Poprilično su mi jednake kore ispale. Evo pokazat ću vam poslije sa strane. Ono što je bitno za Hafiza je da su orasi sitno samljeveni. A mislim da jesu.
volim ovu posebnu ramazansku atmosferu. Ako ću malo sa strane, ovaj prvi. Tako. I ovdje malo. Da ovo zamalterim. Ja kad se šminkam pa mi spadne šminki većinom onog pudera u prah, kaže Ziz multimalter. I ovdje sa strane malo. Da vam pokažem prije nek što stavim kako je lijepo ispalo ovo sa strane, ovako ovaj presjek. Ovdje ti balon. Nemoj da ode mi na kolač balon. Čujem Zariju dole kako plaći. Ne tu mi dirat, ne. Znači samo ovako sa strane malo. Sad ću obrisati ovaj tanjir, to ništa neće biti. Kad se izreže pogotovo ništa se neće vidjeti. Šlag, na primjer ovdje jagodni šlag, ružice na šlagu. Ono da dobije malo. On sad ovako izgleda, možda nije nešto toliko uredno, ali vjerujte mi kad izvadite kolač i presek kolača bude odličan. I još malo u frižideru, on će se naravno do iftara zalediti, ohladiti. Meni treba još samo čokolade. Evo ga. Tu je taj španski vjetar. Ovaj prvi kolač uvijek u kućanima odrežete, a svaki ostali je reprezentativan, vjerujte mi, super bude. On ovakav ide u frižider. Našla sam mu mjesto tamo u frižideru. Eto, završio se iftar. Da pitamo, rekli, kako je bilo otkuj mamu i Vlavsot. Eto. Jesu zadovoljni? Jeste zadovoljni, evo ja ću. Pa jesmo, draga sam ja. Kako nećemo biti zadovoljni? Ono nozom ukusom bilo. Što bi rekli, kako vrijeme prolazi, sve si bolja kuharica. Tako, to smo konstatovali, eto. Dobro, šalim se. Da je, moramo reći da jeste. Džaba je bilo, iftar ste pripremili. Fino, ukusno, super. lijepo, nek vas Allah nagradi. Amin, ovdje i vas na dolazke, same se mi restoran. Eto ti još reci kakav je iftar. Jel s tebi svidio iftar? Počeo se čut? Čuje se, reci. Pa ne znam šta sam iftario, treba se sad vratiti nazad znači, evo slatko je ostalo tude, slatko je ovaj španski vjetar i ova baklava, to je 10 i ovaj drugi kolač, treći. Šta je bilo? Super, to su 3 meso. Meso, ja sam s mesom lako, nisam ne znam tačno cijeniti meso, zato što nisam na sad. I bila je fina, šta je bilo pita? Topa pita. Topa, sve. Znači meso je tako, dobro. Ne znam nijak kako, ne znam, malo sam probao. Pa znaš, evo ja što... Da je ovaj komentar isto ko vi isto začeti. Nešto je sama sve ugleda, ja prija malo nešto lesam, imam 3+. Znači ovo je bilo sve sada... Ti imaš 10, kao ja na šta si da koji si? Eto 10. Ja moram reći da mi je sekma čuvala djecu. Ima ništa sam... Znači... Ne bi ništa stigli. Dao bi 10 manje. Evo da bude da ne lažim, 10 manje, znači ipak 10. Ali eto ono manje, ne znam nija da li zbog onog, ne može se meso neka napraviti ono
Baš ovo ostalo je čista desetka. Onaj da je sve sama spremila, pripremila, ja nisam ništa rekla. Ovo je prvi put da smo jeli baš da nisi ništa truna učestvovala. Ni truna, ništa nisam, sam da sam, što najrekla. Djecu čuvala. Ona što je pohvalio ženu na 25 godina. Ja onako nekad moja. Ja sam vikala da napravim nešto žena prije voli, kaže ona vola sama, eto ti. Pazi, hođe na džumi kako treba ženu pohvaliti, žena voli da se pohvali da dobro sprema. To kad je komšinica donijela, jel? Ja i on nakon 20 godina došao džumi, bila pita neka i on kaže, aj žena ti dobro piti, a ona će ti na njega sad si rekao nakon toliko godina kad je komšinica donijela piti. A on pohvali, više ono hođe rekao, i tako, a ta sam htio još reći. Nisi ni ovo čuo. Da sam to snimao, želja. Ne znam. Donio jedan beduin pengamberu hurme koje nisu bile baš tako zrile. A nije hurme, grožđe. Grožđe, ja, grožđe. I on je to toliko jeo da je sve pojeo, a sahabi su mislili, Bože dragi, kako je to grožđe, pa to onako poslanik slatko pojede. Kad je beduin otišao, on njega pisaše i žara svoja, što to je, to baš ono bilo ukusno toliko. Kad ono bilo grožđe da je Bog sačuvao, kisalo. Ali ja sam sve pojeo, ja to mogu, meni Allah dao da mogu da se na pacu ne slažim. A da sam vama dao, vi bi morali pacu složiti, ono, znaš kad jedeš kiselo mora ovako, i on bi se loše osjećao. Ja sam zato sve pojeo da vi ne bi ništa uzdjeli, da ne bi pacu složili. Pogledaj njegove metodike. Ko bi to mogu tako sad kirisat, ko ja kad sam dlaku prozoru da ne osramotim ženu. Ona kaže, moj Havce, ti svugdje jedeš, valja tebi na svašta naletiš. Ja baš kod nje dlaka, ja znam da je ona u ustima, sad ja neću ništa, ne vrem ja nju meljat, nego ja sam sam ovako stao. Sam da prođem da i dlaka odi, sve strmo. Znaš, nema više žvakanja, jer mora bije, ona bi pošla, ne mora, ona ne podnosi tu. A meni se ne gavi, nego... A i ona je to ne podnosi. Ja sam osvrnu mogu svašta. Paša, ja bi mogu našarat cijelim dlakom. Čuješ, Husejne, ja svašta mogu podnijeti, rekla bi dobro, kako ste čuli mene. A ja toj osobi tačno rekla, samo da se uvjeri da se to svako može reći. Trebalo je to, jest. To bi joj sam dala do znanja. Trebalo reći, eto vidi ona da se mora i potrebno dlaka, nas mora u putu upast na nisu. Može se svako, ne ganju, ne daj. Ja, bilo je prepotentno od nje kao ti svugdje naletiš na svašta, a ja, eto takve mi ide, ne smije, nije njim to. Ali, kad smo na jednom mjestu jeli kadaj, kod jedne hođenice, ja sam uspio jedan zalagajan malo pošao žvakat i kroz nos toliko udara kao pečenje silovina. Ja nisam mogu više žvakat, nego sam ovako proždro da više. Zajde je rekao da ti probe, kad imam vidim i njemu ne. Šta je, i kroz nos udara masloća neka. Ja sam morao reći, frendince, Allah ti šta si stavila ovaj kadaj, skopali kadaj, dobar je kadaj, pa ne mere se jest od silovini. A ona metnula maslac nekakav. I taj maslac kroz nos udara, toliko nas kad maslo pržiš. Ne mere se jest, sve hoće iz mene izvratiti. Ne merem glumiti tu sam samo mogu jedan zalogaj pojesti. Ali nisi morao pitat hođenicu šta je? Morao sam pitat da znam šta je, čemu je pojenta, šta mi je nutra. Da se neće otrovati. Nije bogam tu. Nego šta je, isto što meni kad ne godina cimet ili onaj karampil, kad metnem šelbe. To je domaće maslo. Ima nekad svoj ud posao. Ali ovaj maslac je bio žestok. Znaš kad se maslo prži, ako se kad u kućanu bil, kad se maslo pripržava, sad se kućanu čuje maslo, jel da je? Taj kad daje, pa se tako čuje, sve kroz nas udara. Ja nisam mogu više. Baklavu stavljaju ovčiju maslo. Počeo su je svugdje stavljati. Ovčiju? Ma ne znam, to je da Bog sačuva. Da duže drži, da duže... Jer kažu svinjska masa ima najveću otpornost trajanja. Zato nju meću svugdje da more duže trajati artikla. Mislim da sam to čuo kad sam bio u Istanbulu, tamo pričali su da stavljaju ovčiju masloću. Jel ovo tebi drugi namazan kao penzionik? Ja nisam ništa još u redu primila, kad hranu napravim, ja ništa ne. A kad sam ja bila trudna, ja njoj sam reci dlaka u palečinki, ona povrame. A ova dvojica borazara kad bi jedel kajmak, ja sam pljunim prvi. Kaj sve mene ostaje. Pa to se redovno u školi radilo, kad uzmeš sok da ti ne bi ko zatražio, obližeš gore čep i niko ti neće tražiti, ovako ti ono se traže i ti samo obližeš. Jes, mi smo u tu srednju redovno radili. Mi smo pušili na redarku WC u industrijskoj dor školi. Cigaru, znaš, idemo, nemamo kad svi pojedinačno, nego ovako kruži. Bilo bi po 3 centa one vatre, žige, znaš, nema se kad onaj udim pretvarat, na onaj, znaš, nije dim, nego kako se je, pepeo. Kad ona kruži, kajmo na redarku jednu cigaru.
Otkud ti to godine pušiš? Pušim ja od 7. razda, mati me Neradnog staža. Mati bi reći, hodi koji dim, ja onda mati daj bezac, pa bezac, onda ja izadim koju cigaru. I onda kad sam pošao vaditi, onda sam sebi kupio Filter U. Prva kutija koju sam ja kupio je bila Filter U. A je li ti otac dao? Nije, nego me natjerao da počnem Počine je kralo. Čekaj, tada Krao sam od oca 2-3 godine, otpakujem kutiju, izvadim 3-4 komade i opet me je zapakujem. Mi gori postali na brdo i sad i on lopova slično koji ja. Kaže, jebem mu majku dijete kad ja popušnim kutiju, a znam da on kupiti kutiju puši nadalno, ali već se brže popuši kad nema puni kutije. Znaš, jer ja vadim i ponovo zalipim. A čega, količinski, jesi uvijek trošio kutiju? Nisam nikad 2 kutije pušio. Kutija možda... Tuda. I tako non stop? Jedno vrijeme sam sam do podne nisam pušio. I danas tako? Pa kutija, tuda, more kutija. A nekad i manje. Znaš. Ja sam prestao pušiti jedno 7 godina. Ne, ima više 9 godina. I da ti kažem neka... Daj u moje ljepotice, malo se vidi mi je, nema mi ljepotice ove moje mali, vidi. Živ kaže meni, znaš šta dijete? Ja sam vidio što je u ja. Zvao moj... Ja sam vidio što je u radi. Tako sam mnogi govorio. Tako su govorili, on nikad nije pušio. Kaže, bare, on slušao valjda negdje na televizoru, ne gledao. Kaže, ne moraš i čitavu pušiti da žiga dođe do kraja, to je opasnije. Nego polaju gosi, ubiješ čim. Ja sam tada sve popola i opet je umro, on bi otkini pa sam pola popuši. Otkini odmah ono prije, ali opet umru. Allah rahmetire majka, svekrva majka je tako pušila. Bolje. Smanjuješ učešće tog trovanja organizma. Mati je tvoja Allah rahmetire potkidala pušila. Ali sam poslije toga... U nas je jedna žena, Mejriša rahmetulali, umrla sa cigarom na ustima. Bila na štiju. Ona izdala sa cigarom. Samo da kažem, kad me sad neko pitao to pušenje i tako, mislim da je totalno vjerovsko, ne znam to je sigurno. Međutim, kad bi čovjek mogo zaista kontrolisati jedno 5 komada dnevno, ako već je pušač, to bi bilo idealno. Ima ljudi koji se mogu kontrolisati. To bi bilo idealno, samo da... Ima hođa, 30 godina puši 4 cigare na dan. Već 30 godina puši 4 cigare. Zna 11, 3, 5, 11. Tačno se zna, to je ceremonija kada on hoće zapaliti. Kad čovjek dođe jaj i nije bez veze pušenja, znači 4 na dan. Ne mereš kod to pušiti. Ali nema šanse da se kaže da organizam isti od pušača i nepušača. Nije. Bez obzira koliko ko živio. Ma ja, bez obzira normalno. A pazi, život... Ajmo mi, kaže, da se odušimo. To je to, vidimo se sutra. Da još nešto, možda reknemo šta se nama čini da je sad malo drugačije nego prije. Ja nekad pokušavam vratiti. To je bilo sve žalosno i bijedno i prije. I oni iftari dok je bilo i struje i kad je struja došla i vode i nije bilo u kući. Ja bi neka me ne bi htjeli probuditi, ja čujem u snu kaškano klepetaju šehulji se, razumiješ? Pa ja bi se probuditi što niste mene budili kao da ja postim, znaš, kao dijete, znaš. Nije to bilo nešto, to je bilo sve skromno, bilo je to siromašno. Nije to bilo, samo se nama čini da je to bilo nešto aman zaman, nešto izazovno. Nisu ni prije ljudi govorili, svađali se oko menjika, žene se po selu svađale, sibace s kravama pravile, nema šta nije bilo i prije, jel tako? Sam bilo to malo više tih prela, a i sad moraš u čašu svaku noć na prelo. Da je ovo bilo za nas nekad da ja odim u čašu da šetam čašu. Ali ja 86. sam ovdje bio u Kabelu Vučević Seno. Ko šeto je neko? Ja, još neko šeta. I sad neko ne šeta. Ima sad žena, možda ne siđu po mjesec dana, jel, u čaršiju. Mi bi na televizor vidjeli more kada vidiš onu golotinu i rekao, vidi nam more tamo, to nekad prikaže turista kad zivali. Nismo nikad uvijek sa sela išao na more. Svi sila, rijetko ko. A sad nema više. Iako na jedan pali seljake, seljake, svega. Sad je se pojedinačilo, seljak, seljan, isto. I to kroz majicu. Nema razlike više života seljanke ni gradske žene. Nema razlike. Stil je života isti na selu. Nema krava, nema posla, ne radi se konj u gradu. A što mi baba svi se hurili ujutro, dva sedmera i njene i dibe. Pa nismo, moram tu da nismo svi postavili tako, bio vrački uprava sa djeci. Ranje. Tako da je to bilo malo nesaniti. Dječeš kad je, pričao sam nekad vam najstariji Mesud Rahmetli, znam sam 14 godina, a tek se ne
nema što sastaviti. Ovaj se oženio, otišao dalje svojim životom, ovaj je kod kući, tako da nikad to nije bilo skup, da svi postoji, da svi onaj... A nije bilo ni ljudi nešto puno u džamijama, kažu bilo je problem sabrat 40 ljudi na dženaze. To je bilo uspjeh kad nekom bude 40 ljudi. Nisu ljudi išli na dženaze, nije se široko živjelo se u selo svoje, znaš, i kad neko umri nije bilo razglasa da se to javi. Pa je to bilo skromno i sa dženazama, skromno i sa teravijama. Ja 83. ni jedne cure ni momka nije bilo na teraviji, sam stari ljudi. To je bio svaki put, to je bilo žalosno. Pa je po tim praksama u Staro nije bilo ni jednog čovjeka i sam sebi mu je zinio. Samo ono žena i to dođe, one kimono, ne kimono, nego ni sa onim muzicama. Kad hoće klanjati, malo se zagrnu. Vruće bilo mu Staro. Jesu mi mama sve ujutro sve. Dobro, možda, znaš kako to, kad se vratiš malo unazad, vjerovati te vjerske slobode nisu bile... Pa baš je to, govorim o atmosferi. Gdje mi je bilo fino istoče Bosne, 3 harmonika sviraju, napolju se igra kola, to mi je bilo fino. Gore kad sam bio Budeć kod Sanice, sam bio u kući, nisam niko izašao politi kapu. Ko u Sanici sam bio, mjesec dana, niko nisam išao. Sehuri, iftari i čini mi se... Meni je ovo sad idealan život. I s one strane odgajanja da sad se moramo boriti sa ovom stvarnošću, da se baš trudimo pejgamberskim životom da živimo. Da svaki ima svoju neku slobodu, kako tako. Da mora eto da kaže, da živi i evo da priušti sebi svašta nešto. A ti sad ne mereš auta, ne možeš vidi parkirati, god dođeš kod suma. Otijelo se više hodat po Zenici, traži parking. Ali dobro je, bit će možda teže, ali sad je alhamdulillah. Nadate se bolje. Još sam pita mamu, pošto njih 9 je kad se udala, ko je kubo? Nije bilo 9. Kod mama je. Sa ocem i matirom ti je bilo... Pa bio Mene su udjeljeni. Hajde neki mesi, bili smo nas dvoje, pa bilo je Juso, pa Saudin, pa Ševala, pa Fatima, pa kad smo 8 nas bilo. Pa znao se ko je kuho prija, ko je kod se kuho. Kod nas je Zava kuhala Fatima. Ja, vidiš, ko je išao na njivu, ko je kuho, sve se znao. Ja kad sam došla, svekrva je bila zadužena kod štalije i tamo vanjskih poslova, a Fatima je se pitala... Ona je unutra, znači, bila kuharica, ja to vidim. Meni svekrva, jer sam da jednom, 2 put rekla da je mlada uradi ovo ili ono, Fatima je raspoređivala poslove. Ona je bila štala, ko je u štali, šlo se na herte. Svekrva je bila za... A onda ima negdje na sedmice, To je Savta. u Orhovci je se išlo na sedmice. 7 dana u kuće, ona 7 snaha ako ima Zava, ako ima... Gdje je bilo 30 čeljadi, valjale tu spremati, tu su 2 kuharice trebali. I onda je meni bio zaista... malo neobično mi došlo u tako veliku porodicu. Kad je on meni rekao koliko ih ima, pa ja tada sam prihvatila sam kaški za vama. Pa samo onaj mati otac, oni se povijeli. Oni bili malo, jel? Pa mama imala sestra, su dala... Pa ja, mama i babo. Samo njih troje. A u vas je bilo malo? Aha, a kod njega bilo puno, to ti bilo se puno. Aha, pa nije tu puno 8, šta je tu? A brzo se rasilazi. Dobro, nije puno, ali to je... pa za današnji vak... Puno je bilo od 15 pa nadalje. Jest, ja. Ajmo. Što smo planeti ćemo? Jaciju. Evo nisam vam snimila kako izgleda presjek, sad napadne na sehur. Kolač je super ispu, super se raže, sve se steglo, super. Eto.